সার সিন্ধু চন্দ্র জমাতিয়া নিকে ফাইসক ফাইজাক চিনি পার্টি আইপিএফ তিনি এজিএস হায়খাবা চিনি হাস্তিনি মিনিস্টার তেই এনএফএনএস ni Vice President haikha National Federation for the State ni member bo borong grang sar Suprasaran Nawatia nike phaimanjak phaijak IWF tini Vice President sini borong grang jek Jogordani Jomatia nike phaimanjak phaijak IWF di Central Committee ni GS borong grang jek Kusum Tiriang nike phaimanjak phaijak sini Youth IPF di Central Committee ni Presiden Vikas Deborma nike tei jotona sini ro noglaingi manjak phaijak nike tei jotto o pandago mosangroni bai phaine rona khabai ko baike belai ke lamsogo tei hamjama yafaru जों Korbok Division Party IPF tinengei অনেক দীর্ঘদিন মুহা जों তাকে জনসভা খাইলাই মেলিয়ান তঙ্গো সময় রলাইমানি ইয়াংলাই তংলাইমানি বাঙ্গৈ হেগে তিনিন जों কাইসা সময় কারে লাयै জরা কারে লাयै কাইসা পান্ডा मोजां रवानि बांगै जों साइटक लाइमानि तिनि belai ke pai hambai ya farmarogo bona sini party IPF tini nahor mongno sakolon ni bangai bona imango mok thangklayani thangmani no kasoni bangai kabang mana sokranto khlai tongo botai sokranto no जों सिनिगै नागै तिनि जों फनगै रखा ओ Korbok Division Party IPF ti बोसोर जरातै सिनि त्रिपुरालेण्ड न मक थांख्लायनाय जों बनो जों तिनि जतन तिनि ओ Korbok ni आमसायनि लकुराव न जों तिनि प्रमाण खाय रखा जे त्रिपुरालेण्ड नि जे सामों त्रिपुरालेण्ड नि जे सभा बनो जों जे सफानो Mangnang khai roya haika bisa jon khai roya hanoi जों तिनि गबै के प्रमाण khai रखा बने बांगिना जतन कबवानि मोसोगो जे अरो माजा फाइनाय जतन आंगै बाक्सा जत वाइसा हलाय जे त्रिपुरालेण्ड Hambai, bona, जों त्रिपुरालेण्ड न तगै थांनि कगिया काना हमले त्रिपुरालेण्ड बकाइसा सिनि इमां बसिनि मक थांख्लायनि नांनाय अबो थांख्लायनि थानिगो सिनि गोबांमानो बलिदान रजाब तंगो जों बलपत्र बलिदान रायनो जों तगै थांनि कगिया हायमेन आं सार मोसोगो और जागावो Party IPF tini kaisana त्रिपुरालेण्ड तवै फाइनि बांगै खमता तंगो तेयंनो कोनो पार्टी IPF tini बादै सिनि जे इमान त्रिपुरालेण्ड केबो तवै फाइबिया बनबाय सार मोसोगो जतननो पार्टी IPF ti जे 2009 निसिम चलै फाइमानि 2009 निसिम सामों ताङै फाइमानि पार्टी IPF ti कोनो दिनो Sini borong no beman kaya, sini borong no dalar saya, sini borong no thokogya. Tamo angbono kaisya udahan rawani musogo. Party IPF tino je sabon khalaya, party IPF ti त्रिपुरालेण्ड phali chalha, party IPF ti borong no thokailaha, party IPF ti borong ni bokok togoi rang bagi chalaila je khanai ro. Borong kamage khanai jar kore party IPF ti kono dino Nini त्रिपुरालेण्ड ni toyoy त्रिपुरालेण्ड ni nahar mongnon nayoy borong no bokrok togoi chaya borong no thokogoi chaya ang sari musogo tini Sarensi Deborma no
ang saring si Deborma nitat jekono honai rono boitomago khoroksa sini belai mainogolno saring si Deborma hayang hayi salbo NC Deborma hayya hari sal কিন্তু ang sari mosogo saring si Deborma bai sulai thangma ke saring si Deborma ni অবদান সারেন si Deborma ni dir sameng bobai kisah ini ya ini dua susan sukya bonang sari musugo parti IPFT amon aike sini Tirprolen ni je sameng batini saren sini je nahormeng borobon thangklai seunti sanai angasana komsa sinai tebus kanggo sini sar songtongo belai-belai ke hambai Tirprolen longni IPFT ayo lokeng Hambai sini Central Committee Artisani Presiden no Solo Nagoni Kok Sai Kalau Bari Tahu Kobongayan Sini Bosnya Kok Nagoni Kobongai Central Committee Yon IPFT ni Vice President Total Korban Promi Vice Chairman Kono Kok Nagoni Kobongai Jotono dibor kaham puilawo kobongnai nongno jati hado phana hamjage family satomo phana egonta sojjo khadi nei joto ani okra sakra ani saksalai tayani dara sono nongno ang onor khayo sengcin pandano bisi deurgla saimano norok lama koloma reli khayo oro satomo asunani muskil rugi dongo angsin volunteer ono kobongnai tuini sufficient ke rena bagai puilawo jotono ani ব্যক্তিগত অঙ্গই তাই কর্বুক ডিভিশন অঙ্গই নগ্ন যত মানজনে রঙ্গ পাইপ্লাইয়া হামবাই তাই মঞ্চ আসুজা তিনি সভানি সভাপতি তথা কর্বুক ডিভিশননি সেক্রেটারি শ্রী বরমগনা লীলাপদ্ম জমতিয়ান্ন বেলে বেলেকে হামবাই মঞ্চ আসুজা শ্রী সেন্ট্রাল কমিটি ni Vice President totha Ampi Nogoni ex MLA tabuni Bortomani BSC Chairman sini Sat Sindhu Soron Jomterogo Hambairugo semua bangsa tini manjuan bagai Hambairu Pinai sini Boromgenang Minister sini Sat Sukla Soron Nodianugo tamni ingke bini busy schedule toma porebo sini Kongno Nargai semua bangsa tini o mas geder phai manjuan bagai beleke Hambairu sini Sikla Bodolni Presiden sini da bikas nobo hambai pinai hambai renai joto moncho asujak tai joto sini volunteer youth atisa tai buri bodol no pipe hambai tini nio keser jora phono nor sumai baksa paldomani bagai sung saimano IPF 2009 ni simin ketal haste selamna noi sareng si Deborma ni netrityo junti Tirprolen salmani tahu 2026 tahu sing IPFT ngui jati hadofani khorono sing puarna bagai tini noroi bangsa sing bohaino kuno dino kemaya sing saimano o IPFT o moncowo gobang ma leader kotor asugoi tini boro namungoi tini MLA minister kotor thangja tini MDC EM jotono IPFT tini Tirprolen ni lamao phayoi tini boro je kuno jagaba EMNDC के आसुजा तिने IPF तिनो एक सालचा मिथ्या प्रचार खाई तिने IPF तिनो सुबह साइ थका 2021 नि परे 2023 सारा दिनबाव बायमा हाकिनो सिन करबुगो तिनी अरो जुन बाइखा जिनि प्रेसिडेंट होते सेक्रेटारी होते तिनो अरो तुनि आगिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारी कसा जों मुतुमानो तिनी अमाय जनसभा खाइफोरके हाइफोनो जों जाति जफानो हामजगै जों सेक्रिफाइस खायै जारा तिनी लीड रिकगनाइजेशन कर्बुक डिभिजन नि प्रेसिडेंट मानगना बगिरो दिया बिनि साक्सरि हमने बै फाइमालिया
বনসং সেনা দুও 2013 চিনু সাবজনানি পাতি অফিস বিনি নেতৃত্বে ওজন তিনি কর্ম দিবসন জেতালকে সংসামানি जों बर्तमानाव जों जुदि नायनाय खांगे जे जातिखौ सावै তিনি মঞ্চ ছিল আসুকজাক প্রশাসন এদেশে সরকার আসুকজাক তিনি তামক সাবই তাম প্রতিশোধ রুই তাম কক রুই চিনি তীব্র সারণতি ফেরমানি जों সাইমানো তিনি মাহাকে বনো তিনি গর্ব কব 2021 তিনি তীব্র মাথানি ইয়ে নঙ্গই 2023 তীব্র মাথানি এমএলএ নরম নিনি আনি যতনি ভোট রুই নর সুনামকা আং কাইসানো প্রশ্ন গর্ববাসীনি আর आं सारा तिरपानी को सागला नौने थानी माँ बाबू दारा संथानी का इच्छा न प्रश्न दुकान बाजार आसु तो नहीं ऑफिस का सारे आसु तो नहीं नौने थाने एक तना प्रश्न जे नौने यासी कौन सा बे नौरा बोर्ड भी रहमानी जाति दफानी कौन सा मनी तीन इस जरा गर्व के लगाओ एक का गुना वनर उठू ही नहीं तामो मान खा ओ तिप्रा सा बोर्ड ना लोग तामो मान खा गुना फोन मारिया corruption তাই কোন করে जों सामानो दिननि একটা কাহাম বিল্ডিং একটা কনস্ট্রাকশন কাহাম 2021 দিন পরে রুদুগি নাইদি এদি সরকার ভাই কর্মকাঞ্চে তাম সরঞ্জা কোন ফটো সরঞ্জা গিয়া পছন্দ না তিনি একমাত্র কর্মকর্ম খাওস মামনি কর্ম আদিভাঙ্গ নর পাশে সামিয়া না তিনি পূর্ব কর্মক जों একটা স্মোক হাউস মামানি এদিন হতে যারা রাবার খাইনের যারা রাবার বাগান টাঙার আশা খাইমানি যে তিনি ওর সরকারি মান খানকে जों ওর স্মোক হাউস রাবার কামকে ফরাनै তাইবো দাম মানে তিনি 75 লাগিয়া অলরেডি 50% রান বাই খামান করব তিনি একটা কনস্ট্রাকশন নিয়া তিনি রাজ্য সরকার এডিশনাল রান মানে নর সাইমানো তুই তো মুন্নি নিউ যে মেলা গ্রাউন্ডে যে তিনি কনস্ট্রাকশন রেস হাউস জামানি তিনি বজাগা তিনি কন্ট্রাক্টর খাজা বজাগা নর থানি বিচার খাদি নর বুধ নর বিচার খাদি जों तामो मानखा आं कत सागला कतबां सागला कतबुनो सागांगे बुनाय दंनाय आमो सारा कुनो गरै दिनि न मिटिं न बाहायनो गोबां ना प्रसाद खाय बिना पारमिसन सारा दिनि तीव्र मथानि एमले इएम र जेन्दा दिजा पन्चर खतन बागो तामो बीजेपी तामो आईपीएफटी तामो सीपीएम तामो मथाको खतन नाना जरा जब कार हुल्डा जरा रेशन कार हुल्डा जत फाइदि हिन्दै ग्राम थांगो जिनि बरनो का सुनाबो चक्रान्त जीएमपी नि नेतानो कारे दे तीव्र मथानि नेतानो कारे दे कोन जागा खिबजाने गरै हाइपनो जों नाया ताखु वालायनानि बुखु वालायनानि जों नायग्ला आईपीएफटी नि साकानि नेतृत्व सुनो जीवनो माय फोरुङा दिनै बुइ दगै आईपीएफटी नो कमर रिमाया आईपीएफटी नो कमर रिमांगला आं साबो करबनि बरनो बुमानि एकदिन चिनिबो ओ हर बांला सानजाया आईपीएफटी नो साल हाके सिनसानाय दिनै न मन्चबो अमरसे कतबुना आगामी दिनो खाय फुरुंनाय नरा मा बाबु सिका जतनि फानमां हाके अमो हाया दिन दाबल ताइबो कतरके जों फुरुंनाय आईपीएफटी निबो साल सिनसानाय आमा बुसाक सिबिल तंगला पूर्णिमा दिनबो फायनाय आईपीएफटी निबो मुतो नारदे आं मानो कबंनाय हात जुट खायै बुनि कबायता फेबलक जादि बुनि कबायनि गुणता फालजादि जों आगे सिबिया मामो खोनावो तिब्रा मथानि एमलेर साबले खोदों साबाय तिब्रा सानबानि उरनै नरताव आरो कोनादि रिग्रेसन बाबु एबो जेकुनु मिटिं थांगे खोदों जोंनो केहिनो खोदों सारा तिब्रा मथारो ग्यारेन्टि रि चेलेन्ज खानाय खोदों रियाबारा ब्लेंकेट रियाबारा मिटिं खाय फुनदि जन सभा खाय फुनदि चेलेन्ज तो खा फुजानाय गरै जों गर्व दिवसनि गै जों बाहायना नरवे बासा आगामी दिनो पाल बासा याफ्रे बासा के हिंगानि नरजनो फानदि सिनियर जों साइमानो 2018 बीजेपी आईपीएफटी सरकार फैमिली यागलो सिनियर एक बार वो एमएलए बुंयाखो एक बार वो एम बुंयाखो एक बार वो एनडीसी बुंयाखो आंनानो सानानो जोंगो एकमात्र তিনি পাতিনি হাই লেভেল 2022 চেয়ারম্যান নি সিলেক্টেড আনা রহনা করে তাবসু জলা চেয়ারম্যান শিবসাল কঙ্গো
অমন আইপিএফ তিনি একমাত্র রসুন তামনিকে जों बहे एमएलए बो नाया एमडीसी बो नाया इएम बो नाया जाति हा बाबना हादाके हाइनो जों सालजाया सालजा जों फियाव जाना नांनाय अमसे सिन बखाव दिन मुतु खायख्लाम नांनाय तामनिके जों 2009 नि सिमिन गोताल राज्य सलामनानि एडिसिनो गोताल हाते सलामनानै जों दिनै फाइमानि तांनि जों बगै थानाय दिनै आइपिएफ दिनै लामावनो जत हिंजा তিনি আইপিএল দিন মিথ্যা প্রসাবই কমরই মাগলা অমন কবনাই যত কর্মবাদী বাসিন্দা রন নরসাক সাঙ্গ বিচার খাতি শিকলা রন কবনাই নরসাক সাঙ্গ বিচার খাতি আমা বাই সঙ্গ কবনাই নরসাক সাঙ্গ বিচার খাতি এ 4.5 বছর ত্রিপুরাসানি মানথাই সুতাই মাইনাকে ইএমএন দিছি ইয়াকারই সরগ অঙ্ক নাই ত্রিপুরাসানি আন্দোলনের বাগৈ आईपीएफ दिनों साल लगी 2018 ত্রিপুরাসানি को साइनियाके सरकारो तामो खाइतो अंखरि फादि नै तिबुतलांखा नरो आईपीएफ दिनि कतर एमएलए होते इएम सरि एमए मिनिस्टार होते नरो तिबुतलांखा दिनि जोंनोबो 7.5 বছর তাই 2 বছরছি এডিসিনি জাগা সরকার কয়জন এমএলए ইএম নিজিনি দাবি বাই আনি কয়জন রিজাইন দিবা তানুখা ইএম এমএলए এমডিসি ত্রিপুরাসানি কংগ্রেস সায়াকে রিজেন্ট নাই সরকারি অঙ্ক নাই অঙ্কটা অঙ্ক একাবলে আবরণ নর বুঝি দেখাইছে বিসি কক সাগলা আগামী দিনে ননি ফান নাঙ্গো ননি আশীর্বাদ নাঙ্গো ও আইপিএফ দিনও তাইবো গোথাং গুবুই সাল হাইকে সারানা বাগৈ নরক নাও जों তাইবো লগি নাঙ্গো আশা খায়ো নরক ননি আশীর্বাদ ননি ফান जों रुनाय ननि सिनि साया बुरुমি তংখে নরক खा कोना गरै खुला भाबे जतन बायनो दरजा खुला नरक सुबाय क सानान बागै तो आसि क सावनो जतन न गाहाम कोनखे मिटिं पाया सात जिनि सात आसुजा दंगो बनि क खनाया सात नरक का गुदुलि नै नं थानि आं हाजुर खायो नरक पाया सात मिटिं आसु दंदि तो क कसरिनो जत फाइनार न हायने हाय आनि हामजा मन्सि बाया फरे आं क सामान अरुन पायखा हामबाय আমার তিনি করব বিএসসি ভাইসের জন্য নাগমণি কক সাইখানা বাড়ি তাবো সিনি বস্তা কমলার নামাই কবনাই সেন্ট্রাল কোম্পানি ইওন আইপিএফ তিনি প্রেসিডেন্ট বরমগান সার্টিফিকেট দেবনা দিবর কাহাম যতন তিনি করবক ডিভিশন বাই কবক পার্টি আইডেন্টি বাই কবক জাত করবক খাতিও নিয়াকে সিন্ডিকেট নখলাও ও পান্নানি সভাপতি বরমগান সিনি দাদা লীলাপতি জমা দিয়ানো বেলাকে হামবাই মারো দেব হামবাই মারো সিনি পার্টি আইডেন্টি ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা এক্স এমএলএ বরমগান স্যার সিন্ধু চন্দ্র जमा दियानो बेलाके हामबाय मारो तेल हामबाय मारो सिनी पार्टी आइपिएफ तिनी एसीएस तथा बाबू राज्य सरकार मंत्री सिनी बरमगान मिनिस्टर सर सुभाष चरण लाटानियो बेलाके हामबाय मारो तेल हामबाय मारो पार्टी आइपिएफ तिनी बेडे आईडब्ल्यूएफ तिनी वाइस प्रेसिडेंट जिन्नबो बेलाके हामबाय मारो तेल हामबाय मारो पार्टी आइपिएफ तिनी बेडे आईडब्ल्यूएफ टी ni general secretary sini Boromganan madam ko belai hambai maro tebo hambai maro party IPF tini bede akisani president ata dibendo jama keno belai hambai maro tebo hambai maro daito dara asugi dongjak oro jotono na belai hambai maro o korbu division ni sini party IPF tino hamza dinai noro o luku kubutum pandawo tini o jaga asu mai rongo anoro belai hambai maro तेबो हमबाय मारो ओ दुकान पाट ऑफिस कासारी ते आरब का दफ्तर सुनाय गुलि दंनाय रंग बो बेलाय के नरंग बो हमजाबो खाबाय मारो तिनि आं साना मुजुमो तिनि पार्टी आइपिएफ 2009 सिमि चेंगि नै तिनि 2026 जरा सबायका पार्टी आइपिएफ 17 বছর রঙ্গা তে শিকলা বছরটা কিন্তু ও শিকলা সরকারনে बिसिङो पार्टी आइपिएफ गोबांमा गथना आंखा गोबांमा
ini omahai dai so aku tonai ro gebang ma suno ya kri dai party IPF tinu subaina bagai belai ke tos tos khai kalami thaka kintu 2023 party IPF ti 2023 ke ketal hunjago 2009 ni pore teisa tanu hingga ke ketal hunjago hingga ke gebang ma chini party ni bororo ya kri thangpano 2023 song ke tesa seng ketal hage goton hage khaima hai angkha taku kokosong o 2023 ni যে লিডার ওরা আসুকি দংনাই তে আগরতলা আসুকি নাই যে তিনি সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ দংনাই র বড় অংখা মাসুলি সারি নাই যে মাসুলি টিকি মানে ও মাসুলি হাইতাবো পার্টি আইপিএফ তিনি লিডার তাকু গপুসং আথানে আং সানা মুসুমো ও করপুকি বিসনি পার্টি আইপিএফ তিনি হামজাগৈ অলুকু কুতুমা ফাইদাই রক गोबां उना बेसर सालायो पार्टी आईपीएफ ती ओके बकरिका पार्टी आईपीएफ ती लीडर काम करिका पार्टी आईपीएफ ती ओक सानाय काम करिका किंतु काम करे पेनो पार्टी आईपीएफ ती नि सिखलाफान योर आईपीएफ ती रो ओ 2023 26 केबनो सरकार आसुरना रेगला ताकु बुकुसो आईपीएफ ती सारा 2026 কেবল এডিসিও চাইবে ক্ষমতা তাকু বহসং আপনি বাগিনো আন সাইগলাগো ও করবু ডিভিশন নি যত আমজানি চিনি তাকু বহসং ন সুনো হামজাগৈ সুনো বিপ্রালনো হামজাগৈ নরক সুনো 2026 দেওয়াইসা জরা রইনাই দে जों बिप्रालेनि बागै कक साना बागै जों दाबो तयार दङ उलबो दंनाय गोथां दंसा 100 जना योनाय फेक्टरि लिडार्स नामै गाला थानाय ताबो बसं आथाने आं साना मुथुङो नरंनो गोबां मा जों याकुं हितानि केपेल जागो किन्तु ता केपेल रे बसकानो गोबां मा फायनाय जोंसे गुबै कारे हानि बर' गुबै कारे जोंसे दफानक मथाङै मानाय गोबां मा नरंनो फायनाय ताबो बसं किन्तु पार्टी आईपीएफ सारा केबो त्रिपुरा आंचलिक त्रिपुरालेनि कक साइ माया ताबो बसं हाथानिनो आं नरंनो कबाक नाबसंगो नरक ताबक खाथिना जराया ताबक जों बसकां आगोगो सामुं खायना जरासे आथानिनो आं नरंनि जतनिनो पालसुवा सुनांगो ओ करबु डिविजन बो पार्टी आईपीएफ दिबो नरंनि सुबासु नांगो नरंनि आबु नांगो होनकेसे जों पार्टी आईपीएफ नि बसकांगो तेबो आगोगो थानानै आथानिनो आं आसे कक लगै सालिया असे कक साइनो मथाक सिनाय आईपीएफ नि आय लोकल त्रिपुरालेन आय दातिनो मानफे हुने आसना हामबाय Baik, ini Sentra Komite Youth ni Presiden no, serang nama kau saya kena berbagai. Tahun, sini boskan kau berbagai kau bukai, sini ex-ambulance harus itu sama sama tiada. Jotono diportahan ang konyai odo jara daeso tongai ba asogi tongai rokma ang konyai satung de tongja bai sagani tongja la ke to ko gabon samay khane bile tongja bana ते कैसे को सब जो तुझे तिरवाले न हमजा को या किसे किसे करे तो बासु yang किसे है तुमको बेले हम भाई ते दिलियो जरावो कॉक से को सनी ने तेरी मैडम साबिती जमा दिया सामानी बोले सब कॉक खाई रोमा या के कमाई ठंडी कोमोली ठंडी पा Romaya ke komor thangdi thapla sawoi thang sidi hei debona apo belai na ko mane ko hari sengkini party IPF
কর্বক ডিভিশন মাইজবালিজাত ও পান্ডানি সভাপতি বরণগান বিলাসচন্দ্র দমাই কেন পয়লা আংখাচমা হামজামা চিবাইয়া পারো তেইব হামাই মারব পার্টি আইপি তিনি ভাই সব ভাইজাত চিনি বরণগান বাবুনি মন্ত্রী সুকাচরণ নোয়া কেন হাইন বেলে হামাই মারব তেও জড়াব পার্টি আইপি তিনি আর্টিসানি প্রেসিডেন্ট তাই আইডাব্লিউ তিনি জিএস এজিএস তাই যত দেশা তক গণ হামবাই তাই যত আমি কোন খানাওই তংনাই নেই আতকা নম বেলেখানে হামবাই মারব তাকুর সাইমানো তে আড়াই মাস ইছে ইলেকশন নাই এডিসি ইলেকশন নাই তামো খেলা হবে তামো খেলা নাই হে দেবনা ওয়ার্ল্ড কাপ থাঙ্গাই দে আড়াই মাস ইডিসি গো শুরুয়াত ওয়ার্ল্ড কাপ যারা আমি কোন খানাওই তো নাই ওই ওয়ার্ল্ড কাপ সাবুজি দিনাই আওয়াজান খালি প্রশ্ন ওয়ার্ল্ড কাপ থাঙ্গাই মো কম কষ্টয়া তামো নাই নাই কাওরো নারী শক্তি তো আলাদা বুড়ি তুই তো বসাই চলে মাইয়া ও হাব নাই নেই মানে যত তিনি বুড়িনি কামাকো আর আশা খাইও বুড়ি অনি কম লোকে বসাই মানা বলে তিনি ওরা বুড়ি মান ভাই চলে ভাইয়া কাজা আশা করে করব ডিভিশন নারী শক্তি মিশন মনে বাগাই ও করব ওয়ার্ল্ড কাপ জিতি নাই তামো সিরি সিয়া ভগবান পাশে বসে রই তাহলে জিতনে নাই সমান সমাজে 2021 হিসেবে তামো পার্টি কিরিজাম পাকসা গুয়াগরা পার্টি তামো পার্টি গুয়াগরা মে পার্টি কি ত্রিপুরা পার্টি 2021 হিসেবে এই ত্রিপুরা পার্টি আড়াই মাস কেনে ত্রিপুরা নিয়ে আয়ো গলিনি ইয়েন খতম হাই দেব না দলকে আশাই তো যে এ আই মাসি বিজু কইছে ইয়েন ফাইনাল এ আই কে দিদি যে ওয়ার্ল্ড কাপ তুমি শুরু খাই দমো ম্যাডাম দলে বখাতা কই গিতা বখা কই নাই বাহাই তো মানে বরক তো তংলে আগে পিছে স্কট খাইয়ে আবনে ইয়াকাই আবনে ফেলনে আবনে ইয়াকাই মারো চিন্তা না নাই বলে কিন্তু আইপিএল তারিখে আইপিএল আইডুজি আবুয়া সেহাত আবু বড় কওয়া ইম বড় কওয়া আইপিএল দিন না হইব এই 19 জাতির গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা খানির বাগাই এই 19 জাতির গোষ্ঠীর মান সম্মানের বাগাই হান রক্ষা খানির বাগাই সুকিনে দিছে আমতই তই তোতা হাসদের সমরাই কোতাল সাদানি ও সুকিনে বন দিছে আন্দোলন খাইতো তাকু বলো আর বাকি তাম আন্দোলন খাই তাবো বর্তমানে আন্দোলন সং সানাই আইপিএফটি হামিয়া হি থাকা বলে আইপিএফটি চালিয়া রি থাকা মন্দিরো যতনি কাহা কো ও ঘেটালেনি তিনি থাকা ঘেটালেন দাবিনা তুই তো থাকা দাবি থাকা বুটকা নাই যে পাছল তি পাসা খামসাও পুরো গতিকে আবরি জবাব মাসরে দাও বকুরো আবার তো 26 নাসিব দঙ্গ 26 পুরো কে সন্তাই বুকে টেলেন মানে নি সেই দঙ্গ আর দিন করে ওয়ার্ল্ড কাপ জিতিয়ে নো তাকলাই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা খানি আইপিএল থানে দিনে দামরা তুন কই ফায়দা দামরা ও দামরা তুন কময়া আইপিএল কমর থানা নিতা সাকরে আইপিএল গ্রিতা সাকরে আন সালানে বুঝু তাকো বুকুলো বহুত জাতি নি কক্সও দেশে হাম কাই কক্সও তিন কিন্তু তুম লুখা বিজগিলি লুখা তাই কোন ছায়া ওই দিছে আম তো দিছে উন্নয়ন মূল কাজ হতো খালি করপশন তাম করপশন খালি রাঞ্জানে